Another day, another vlog. Good morning mga kamaniac! For today's video, maglaag-laag lang ta kay manguha na pud ko og manok. So, meet Noki and... Isa man yung isabi? Nokchi! So, mga bantam na sila ng mga chicken. So, the cute kayo na sila alagaan-alagaan. So, naglaag-laag sa ta kay para lang yun makakuha ta og manok. Pabo ko nung tato, galing lang, manisugod si Mark Candelon. Nakuhaan siyang pabo, bisag 5 na kabuo. So, lagi ta nag-success, no? Kaya dili yun tinatagaan. Natin siya kung kay para lang yun makakita ang partner ni No kami. So, pag Pero birthday wala pa available, so mag-video na lang taanin, no? Aron isayang atong oras. Basta kadakuan ng manok ka, okay na. So makikaon na lang po kita ani kay paano naman. So kami sila manok, karni. Hello, Kamanya! Hello, Kamanya! Pabo and chicken ang mabibit-bit ngayon. Hi, baby! What happened Out to my new followers, shout out, shout out. So that's it for today's Wow, may video. another Have a nice day collection. ahead and God bless us all. Bantam. Amping tang kanunay. Bye!